Retour sur le printemps noir de 2001 en Kabylie. 18 avril 2001. La Kabylie est endeuillée suite à l'assassinat de Massinissa Germah, étudiant âgé de 18 ans, tué par une rafale d'armes automatiques dans les locaux de la gendarmerie d'Aïs de Wala, dans la wilaya de Tizi Ouzou. 3 jours plus tard, le 21 avril, à Amizour, dans la wilaya de Béjaïa, 3 élèves ont été enlevés par la gendarmerie. Se forme alors dans toute la wilaya le début d'un mouvement appelé l'Arouch, ce qui veut dire les tribus. Des milliers de personnes affluent vers Amizour pour manifester leur mécontentement suite à ce meurtre et ces arrestations arbitraires. Un mouvement sans leader, une nébuleuse qui n'a pas de tête. Les gendarmes ont alors reçu l'ordre de tirer à balles réelles sur les manifestants. On dénombre à ce jour-là une 40aine de morts et des centaines de blessés graves. Le slogan « Pouvoir assassin » prend naissance. C'était les Kabyles contre le gouvernement, avec à sa tête Abdelaziz Bouteflika. Au début, les revendications des différentes coordinations sont particulièrement liées à l'urgence de la situation. Exigence d'une indemnisation et du statut de martyr aux victimes de la répression. Jugement des gendarmes coupables par des tribunaux civils. Les manifestations se font de plus en plus intenses et en mai 2001, on peut dénombrer 15 nouvelles personnes assassinées par la gendarmerie. Le 4 juin 2001 a lieu la première rencontre entre les tribus de toute la Kabylie. Ils organisent une longue marche à pied vers Alger qui aura lieu le 14 juin. Une lettre doit être remise au président Bouteflika, avec des revendications sans négociation possible. Voici les 15 revendications, dont certaines concernent toute l'Algérie. Une seule sera retenue et diffusée à la télévision. Les Kabyles veulent que Tamazirt soit langue nationale et officielle, disait-on sur l'unique chaîne nationale, le NTV, réduisant ainsi ce combat à un problème identitaire kabyle. La répression, cette fois-ci, fait 8 victimes, assassinées par la gendarmerie, et pas moins de 130 personnes portées disparues. Elles seront soit retrouvées mortes, soit hospitalisées dans les alentours, soit mises en garde à vue. Pendant une année, les affrontements entre manifestants et gendarmes font rage. Des bâtiments de l'État et commissariats sont dégradés. Les gendarmes font des raids nocturnes pour remarquer des jeunes totalement au hasard. Mars 2002, viennent les élections législatives. Les Kabyles empêchent l'ouverture de tous les bureaux de vote de la région. En réaction à cette violence inédite, des arrestations musclées, suivies de tortures et de brimades humiliantes, sont perpétrées par les forces de l'ordre. Le 12 mars 2002, le président de la République annonce enfin le statut de langue nationale accordé au Tamazirt. Mais il ajoute qu'elle ne sera jamais officielle. Les affrontements ne s'arrêtent pas. Certaines villes, comme Azazga, sont assiégées par les gendarmes pour y mener des expéditions punitives. De simples passants sont passés à tabac, de n'importe quel âge. Puis vient l'arrivée d'Ahmedou Yahya, originaire de Kabylie, au poste de chef du gouvernement, qui permet la reprise du dialogue. En octobre 2003, le chef du gouvernement rouvre les discussions avec l'Arouch. Et de là, une grande partie des revendications de la plateforme d'Al-Qsar sont accordées. Le bilan, 126 morts et 5000 blessés. Certaines revendications des Kabyles acceptées. Les gendarmes ont été retirés de Kabylie et la langue berbère, Tamazirt, a été introduite comme langue nationale dans la constitution algérienne de 2002, puis comme langue officielle en 2016. سقيوة الجهة هي نشوز يعني كي سور سند الصوت مازال تسقي ماشي دا يناضف كان وياض ثبض وسام كان يسبوا الساعة المند الخدمة يخدم نوراوس ستادير ذا مازيغ إكساو نتا مازيغ تغروان دات اللي ساقي خاطر لو كان ينورجع هذا داونن وذنوت نحملنا راه نعود نتنسينا راه تيلي ماشي دا كاع اللي دونك كرا بغيني نقرا ميتي دا لا فورس دو بواني هذا نكون يعني تدي حل تاقد يوت تسنات
تمازيغ تيدلس سيمانيس لا يلحو باسكو ساكي كان نبض دوريون الوقت يكون زمان نغالو دفير نبض دقيون الوقت زيك ما إلا غاسمين لا نكون مزيت إوار الحل باش نتقص تمازيغ تدافعت في تمازيغ الساقي يغال أول تمازيغ إلي كورة مدوا وذني لا نون فاس بور نو با لي نومي ستادير وين الساقي كان هذه الحكومة ونسينا رانا ونبغى رانا تيلي تمازيغ تاكي لي زارغومون نسن سي توجور لي ميم ما كاين الا نون 62 الا نساكي زرا راه ما تشفيض بريزيدون ياكي سميني روحو تيزي وزو إن ياك إذا ساكين تمازيغ يرنوس الحماقي يدي هضر ولا خدي لا تلفزيون إن ياك تمازيغ تاكين وانتو باش تيلي اوفيسيال يفو ميم با يكونتي باش تيلي ناسيونال إلا نخدمتنا ريفيروندوم ما يكساونت الشعب الجزائري ثاني ولا حديت ما يبغى الشعب الجزائري تيلي غاتسان نوان الشعب الجزائري جنبو ويدي إلى هاد وين بوا القبايل ضربن الريفيراندوم كاين يوار سوقيس تدير انا حنفوتي السلام عليكم المؤمنين اقلع نو سادا نفوتي ساكي باش نزر تمازيغ تاكي ما تيلي لونغ ناسيونال نغالها صاف دير نيك القبايل اللي هاد راح خاص دوموندي على بيرميسيون ايون ما غاس هادي هكا اللي نيك نخدم ريفيراندوم هذيك الشيء ديسيدين في اللي باش هذا الشيء اللي هكانيك سي انكرويابل شحال يموت القبائل في الجزائر يموت القبائل شحال يموت ديما زعما كي تدير ودني لي بربر اوفون في ثمور تاكي الراون سنف كان سنا باسبور الجيريا ستادير ناسيوناليتي الجيريا نكي هنغوري الباسبور الجزائر الباسبور نينو إلي ناسيونال اللي تبغي ذاك اللغة ونادل نينو إل با يطر ناسيونال سي با دونك كي ثان انسيد كات صغور ويذن ورس نبغى على الخير نعاود نبغى على محسوبات تبدت كامل البريزيدون ياكي لا هضرنا كاكي خاطر يبض الحالية ديالي ونايديني باش تيلي ضد كيتشي لاقا نخدم ريفيراندوم اشغل قراري كيتشي ذا شي تليض ذا شوك لي بروف باين تلي تبغي تنتظر نغالا وما يمكن لي بروف نينا نتن داكي دوبي لا نوي دي طون تامورتي وتامورت الجزائر تامورتي مازيغن سيزيك سكاس مين يدلو للدونيت فهما دونك ما الا يون ديك ناضي سنيد نغادي وين البيان باين لا ماشي ذنك نتا باسكو البيان باين اللي لا دوبي لا نوي دي طون بار كونتر انا كي قال دي قاري لا نتا قاري راه بنا هذا شوت إلا قايد في البيان ذنتسا دونك ثم زغتا كي كتب محسوب باش تلحو غرز ذات إلا قنيسين أمكان الروال أمكان ارتغمرت إلا غاشي يقول تنبغالا ورنبغالا التيلي توصل البروبلام مازال يظل بريد زرام ضوام ونديوني غير نوال بعد سوغو مكاغي مازيغني لاين الهان داكور Mais je crois que là, on n'a plus à revendiquer. Parce que si on revendique, c'est un aveu d'échec. C'est aux autres d'apporter la preuve de leur identité. بغيتي تربي دي صواف باسكو تمازيغت ولا شيء الا نيك تمازيغت ça dépasse la nationalité te donne une définition ça dépasse l'identité régionale. Je suis algérien, mais le berbère que je suis, on ne peut pas l'empêcher d'aller au Maroc, en Libye, en Tunisie, parce qu'il est là ou là. Donc, nous sommes ساحريشني مقام إيواك نحلفوا يس الحاجة أن يرنو عقد عقلنا الناقل من après le reste la question de nationalité ou passeport c'est autre chose. Un étendard comme ça, qu'il sache simplement ce n'est pas pour concurrencer tel ou tel drapeau, parce que la chose politique, la notion de nation est importante. On veut simplement dire que la culture berbère existe, elle existera, et on fera tout
pour qu'elle soit ferme, tout simplement. Et je ne pense pas qu'il y ait... Vous savez, en ce moment, il y a une polémique par rapport à moi qui dit que je suis raciste, que je n'aime pas les Arabes, ou je ne sais pas quoi. Bon. Ça serait idiot de ne pas aimer quelqu'un, déjà, ce n'est pas normal. Je ne suis pas là pour détester X ou Y. Je suis là pour essayer de magnifier mon identité, surtout parce que je n'ai pas envie qu'on fasse de moi quelqu'un que je ne suis pas, tout simplement. Je veux être moi-même.